ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام. عشق کی تقویم میں عصر روا کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر، تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ذمہ داران، زونل ذمہ داران، ڈویژنل ذمہ داران، تمام ہمارے سر کا تاج، اور ہم تمام کو امیر المجاہدین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا چوکیدار بنا کر گئے ہیں. اور ہم تمام جو پنڈال سے سٹیج تک ہیں، ہم امیر المجاہدین کے فکر کے وارث تمام آپ کے سامنے کھڑے ہیں. رات کا کافی سارا پیر گزر چکا ہے، آپ نے کافی ساری گفتگو سن لی ہے. میرا تو وہ کہنے نا من ٹھر گیا جدو نعرہ لگا نا لبیک دا سٹارٹ ہے امیر المجاہدین دے جڑے فکر نہیں نا وہ مکمل ہو گئی. ساڑھا کوئی مقصد نہیں اور نہ ذاتی طور تے تارو فون بڑیا بڑیا شخصیتہ بڑھن. ایک کوئی کام ہے کہ لطف سجن دام بدام کار سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. مقصد ایک کوئی ہے کہ حضور دا نام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہونا چاہیے تے آپ دا نظام اور آپ دا دین ان تخت ہونا چاہیے. 70 سال ہو گئے اس قوم لٹ دے ہویا. بڑے بڑے آئے، کسی نے جناب نظام مصطفیٰ دے نام دے نال، کسی نے ریاست مدینہ دے نام دے نال، کسی نے روٹی کپڑا مکان دے نام، کسی نے ترقی دے نام دے، کسی نے ہر کسی نے اس قوم نو بڑا لتاڑیا. لیکن اس قوم دے اندر آج بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن دا وکھرا ہی رنگ ہے، وکھرا ہی رنگ ہے. اور رنگ کی ہے
کہ جناب ایک قوم اج بھی اپنے قائدین نالوں اگے بڑھ کے کھڑی کہ جناب تسی حکم دیو اسا حضور دی ناموس رسالت دے تے پیرا دینا کدو ہے تسی سانو بلاؤ تا صحیح لوگ بلانے کارکنان نو ورکراں نو کہ آؤ یار ساڈے نال چلو جلسہ ساڈے ورکر اور اے جناب امیر المجاہدین دے کچھار دے پالے ہوئے شیر اے او انجڑے قائدین نو کہتے ہیں کہ جناب جلدی کرو لیٹ ہو رہا جلدی کرو معاہدے دے جلدی عمل درآمد کراؤ بڑی دیر ہو چکی اسیرہ نو موقع دے چکے ہیں اور بڑی دیر ہو چکی اسیرہ نو جناب مہلت دیندے آ رہے ہیں تے لوگ پوچھ رہے سن رستے دے اندر ساتھی پوچھ رہے سن کہ سانو نہیں لگدا کہ جناب انہاں دی نیتا ٹھیک نہیں ہیں کہ سفیر باہر کڈن گے میں کہا جے انہاں دی نیتا ٹھیک نہیں تے ساڈیاں بالکل ٹھیک ہیں ساڑیاں اسی طرح بالکل ٹھیک ہیں کوئی غلط فہمی دا شکار نہ رہے ساڑیاں اسی طرح ٹھیک ہیں بس اسی یہ چاہتے سا اور لوگ بھی بیٹھ کے کہتے سن کہ اسی ناموس رسالت دے وفادار جناب تسی سانو کلمہ گو نہیں سمجھتے اسی یہ چاہتے سا کہ شاید حضور دی عزت و ناموس دا کوئی کام انہاں دے ذریعے لے لیتا جاوے لیکن قدرت نو کچھ اور منظور ہے قدرت نو یہ منظور ہے کہ اے سیرہ بھی لبیک والے دے سیری ہوئے کوئی اور نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک او کہتے ہیں جی کہ او گل نظر نہیں آ رہی میں کہا آ کے ویکھو تو صحیح ہجے منڈار دی سرزمین دے ہوتے ایک ورکر کنونشن کیتا اور صرف ایک دسن واسطے آیا کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے ہر لمحے حاضرہ ہر آن حاضرہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں کہ اسی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے پیرے نو چھڑ دئیے اے تا ساڑی جان ہے اس تو پہلے مر نہ جائیے لیکن اسی یہ چاہتے سا کہ شاید ریاست مدینہ دے نا لین آلے ریاست مدینہ دے جناب دم بھرن آلے اور کہنا لے کہ جی ہم ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں شاید حضرت صدیق اکبر دی سنت ادا کر دیں شاید حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کر دیں شاید انہاں دے اندر کوئی ایمان دی رمک باقی ہوئے اور ایک کہن کہ جناب اسی فرانسیسی سفیر نو کڈن واسطے تیار ہاں تسی پارلیمنٹ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ تحریک لبیک والے ان میدان چاہ رہے ہیں اور بڑے تیاری نال آ رہے ہیں مشرق تو لے کے مغرب تک لوگ تا باروں فلائٹا کر کے آگئے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب انہوں نے ٹائم نہ دینا میں کہا یار ٹائم نہیں سی دیتا صرف اے ویکھنا چاہتے سا کہ انہوں بھی کلمہ پڑھا ہویا انہوں دے اندر بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت باقی ہے یا نہیں لیکن لگدا کہ ایک کام انہوں دے تھرو نہیں اقبال کہتا غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا اسی دا چاہتے سا کہ پاکستان اس مقام دے ہوتے آ جائے آج کفر سمجھ لوے کہ اسی ساریاں سازشاں کرن تو بعد بھی انہاں دے نبی دی محبت انہاں دے دلاں وچوں نہیں کاٹ سکے لیکن شاید اے نمائندے کفر دین اے نمائندے اغیار دین انہاں نوں پتہ ہی نہیں حضور دی ناموس تے پیرا کیویں دینا تے میں کہا ساڈے قائد سانوں دس کے گئن کہ حضور دی ناموس تے پیرا کیویں دینا اور وقت لگتا لین دیو اور میدان لگتا لین دیو پھر ویکھنا کہ اسی پیرا دیندا کہ میں اقبال کہندا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اقبال کہندا کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے اساں اجے ورکر کنونشن کیتا ورکر کنونشن تے ساڈا پنڈال چھوٹا پہ گیا تے جدو ووٹر کنونشن ہوئے تے کوئی جگہ سما سکتی نہیں سما سکتی نا اے جڑیاں چوریاں شوریاں تساں کرنیاں نو زمانے گزر گئے ہن تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ میدان چاک چکے ہیں انہیں بھول جاؤ کہ تسی انہاں دے حق تے ڈاکا پا لو گے یا انہاں دے ووٹاں تے ڈاکا پا لو گے یا انہاں دی ناموس رسالت ختم نبوت دے اوتے جڑی کمٹمنٹ ہے جڑا اے وعدہ کر چکے ہیں تسی اس دے اوتے اینو ہٹا لو گے اساں تا وعدہ کر چکے ہیں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے تہاڈا کی خیال ہے کہ اسی فیض آباد والی روایت بھول جاواں گے
تہاڈا کی خیال ہے کہ اسی ناموس رسالت آلینڈ والے خاکے والی روایت بھول جاواں گے؟ ساڈے قائد نے تا سانو وہ کہتے نا، علامہ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. ساڈے قائد نے سانو رکھے ہی بیابان چے. اسی کہندے سن بابا جی ایک ہی مطلب آئے روز دھرنے، آئے روز جناب معاملات. آپ فرماندے سن او اسلام بندے کھڑکا کے لیندا، میں تانوں تاں میدان وچ لے کے جانا. جس طرح اسلام بندے کھڑکا کے لیندا نا، کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی مریسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، اسلام ہر ایک نو آزما کے لیندا. پھر اللہ تعالیٰ دا قرآن آندا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تے بابا جی نے بھی سانو میدان وچ رکھیا. کدی حضور دی ناموس واسطے لے کے جا رہے ہیں، کدی مساجد دی حفاظت واسطے لے کے جا رہے ہیں، کدی مدارس دی حفاظت واسطے لے کے جا رہے ہیں جناب. کدی ناموس رسالت، کدی ختم نبوت، کدی نظریہ پاکستان. آئے دن جناب کدی روڈ دے اوتے اسی سمجھدے سن کہ جناب یہ گل کیوں ہے؟ بابا جی آدھے سن اوئے کفر سارا جتیاں سمیت اسلام تے چڑھ آیا. تسی کھلونا ہون، تہاڈا کام ہے کھلونا. تسی دیکھنا کشمیر بھی اسی لے لواں گے، تسی دیکھنا فلسطین بھی اسی لے لواں گے. کھلونا تہاڈا کام ہے. تے بابا جی نو اسی ضرور گواہ بنا کے کہندے کہ بابا جی اسی اسی طرح کھلوتے ہوئے ہیں، اسی طرح کھلوتے ہوئے ایک سوتر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اسی ناموس رسالت اور ختم نبوت تے بلکہ اگے بڑھ کے کھڑے ہاں. جس طرح تسی کہندے سو نا کہ تہاڈے سامنے کوئی نعرہ لاندا سی کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہاں، تو تسی فرماندے سو کہ یار اسی تا حضور دی ناموس واسطے گردناں ودا چکے ہاں، اسی تے حضور دی ناموس واسطے گردناں بچا چکے ہاں. تے اسا بابا جی تہاڈی دعا نال پہلے لوگ آندے سن، وہ کہندے سن بابا جی اسی تواڈے نال کام کر سکتے ہیں لیکن وقت نہیں دے سکتے، ساڈے کو مال لے لو. ہن مال والے بھی آندے ہن تا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے چک کے لے آندے کہ جناب حضور دی ناموس واسطے بھی حاضر ہیں. تسی نعرہ لاؤ، تسی قدم بڑھاؤ، اسی تواڈے نال ہاں. حضور دی ناموس تے کدی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کدی سودا نہیں ہو سکتا. اسا حضور دی ناموس تے ڈٹ کے پہرا دیاں گے اور اس طرح پہرا دیاں گے کہ حضرت انس بن نضر غزوہ بدر وچ پیچھے رہ گئے. تے پھر اللہ کو دعا کی تھی، یا اللہ ہن جدوں تو موقع دیتا نا، کوئی گل بن گئی کافراں نال جنگ لڑن دی، تے تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا. ہن تو ہی ویکھے گا، رب نال گل کیتی کہ تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا. تے اسی بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہن تو سانو موقع دے دیتا ناموس رسالت تے پہرا دین دا. ہن تو ہی ویکھے گا کہ اسی تیری حبیب دی ناموس تے پہرا دیندے کیویں آ. انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. او پیسے لے کے، بریف کیس لے کے، گڈیاں لے کے خریدن آندے سانو، اور سانو آگے کہنے ہیں جناب اے لے لو اے لے لو. میں کہا چلے ہو تحریک لبیک یا رسول اللہ دا تا ایک کارکن نہیں خریدا جا سکتا پوری دنیا دے کے، تے تسی انہاں دی قائدین نو خریدن دی گلاں کردے ہو. ساڈے قائد سانو سبق پڑھا کے گئے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ حضور نال محبت کرنی کیجے اور ایک کوئی طریقہ کار ہے. اسا نہ دائیں بھی سننی نہ بائیں بھی سننی. اسا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال انے واہ محبت کرنی، انے واہ محبت کرنی. اسا کسے دی نہیں سننی. کوئی بھی اسراج آ جائے گا، کوئی سانو جناب توق پوائے گا حب الوطنی دے، ساڑھے نال حب الوطن اس ملک اس دنیا پیدا ہی نہیں ہویا. ساڑھے نال وڈا ساڑھے بابا جی نال وڈا حب الوطنی والا کیڑا پیدا ہویا؟ محب وطن، جس نے ہر ظلم برداشت کیتا. ایتھے تے زرک پوچھن تے پیر آیا تے وہ کہندے پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. میں کہا وہ ساڑھا بابا سی جنہیں تہاڈی گولیاں بھی برداشت کیتے، تہاڈے شل بھی برداشت کیتے، اپنے شہید بھی کندے ہوتے چکے. پھر کوئی آگے کہندا سی جی وہ پاکستان، آپ نے فرمایا ہوئے پاکستان دے بارے گل نہیں کرنی. پاکستان ساڑھے بڑیاں نے بنایا اور پاکستان ایک مقصد واسطے بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ دستور ریاست کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ پاکستان ساڑھے بڑیاں نے بنایا اور اس دے وارث بھی اسیاں، اور اقبال دے وارث بھی اسیاں تے قائد اعظم دے وارث بھی اسیاں. اور اتنے وہ نہیں کہ جنہوں نے تسی صوبائی تے وفاقی حکومتہ دیتی رکھیاں. ذرا انہوں نے پوچھ رہے تھے پیر آیا تو کہنے لگے ہم پاکستان
پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائے گئے. میں کہا بچو اے اوسن تے تسی سو آپس سے لڑے رہے ہو کتی چورن نال, لیکن ہن قوم جاگ چکی. ہن قوم نو پتا کہ اسی کھلونا کے نال ہے. ہن قوم نے منافقت دی سیاستاں چھوڑ دیتی ہیں کہ جناب باہر آ کے آپس سے قوم نو لڑانا کہ جناب یہ اس کے خلاف ہے, اندر خلاف ہے, لیکن اندر بہ کے وہ 9 ستارے چاندی دے سارے پتر گاندھی دے کٹھے ہو جان. اور جناب کیا کدی پی ڈی ایم دی صورت ہے اور کدی جناب کسی دی صورت ہے انہاں دے اتحاد, انہاں دے جناب آپس سے سینٹ دے معاملات اور سارے معاملات یہ سارے کٹھے ہو کے ایک قوم نو لڑتے رہنا, قوم نو بے وقوف بنا دے رہنا کہ جناب ساڑھا نظریہ بڑا صاف ہے, کوئی آگے ساڑھا چیز بڑی صاف ہے, نظریہ صرف لبیک یا رسول اللہ علیہ دا صاف ہے, اور مانوی ضمیر بھی صرف لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور جنہ دی قیمت ایک سینٹ دی ٹکٹ ہوئے تسی انہاں کو امید رکھ دیو کہ وہ پاکستان دی معیشت ٹھیک کر لیں گے. جنہ دی قیمت ایک ایم این اے اور ایم پی اے شپ اور وزارت ہوئے تسی انہاں کو امید لائی بیٹھے ہو کہ وہ پاکستان دی معیشت درست کر دیں گے. پاکستان دی معیشت کو جتھے انہوں نے پہنچا چھڈیا نا, اے ہن بابا جی دے فارمولے تو بغیر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی کہ نہ اسی پیسے دینے تے جنہ کھادے پیسے لبو انہاں کول تے جدو ہون کے دیں گے ورنہ گوری آیا جے. یقین جانو اے فارمولہ پاکستان دا آخری حل ہے. اگر اس فارمولے تو بغیر معیشت ٹھیک ہو سکتی تے اے سارے رل کے بھی سارا کچھ کر کے بھی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر کر کے بھی اے سارے آ جانے پاکستان دا سود ہی نہیں اتار سکتے. اے آخر بابا جی دے فارمولے تے آنا پینا, اور وہ فارمولہ ہوئے جس ولی دی زبان چو نکلیا ہو تو انہوں گل مننی پینی, اور وہ گل آگے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی منوائے گی. اور سارے دے رستے بند ہو چکے ہیں. قوم دیکھ چکی منافقت دی, دن صبح تو لے کے شام تک ٹی وی میڈیا سارے لڑا کے کوئی ادھروں جھوٹ بولدا, کوئی ادھروں جھوٹ بولدا, کوئی بابا جی اگر دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نال نون لیگ والے دی دشمنی کی سی. دشمنی یہ سی کہ جناب انہوں نے ملک کو تباہ کیتا, معیشت تباہ کیتی, جناب ایف اے ٹی ایف دے معاملات لے کے آئی ایم ایف دے اندر قوم نو غلام بنایا. تے پھر دشمنی آئی گی کہ سینٹ کے جدو کھان دا ویڑا آیا تو سارے رل گئے, سارے رل گئے. اور جدو ہن دیکھیا کہ ساڈا معاملہ حل ہو گیا, کہنے نہیں جی وہ اس سے سودا باز ہو گیا, وہ اس سے سودا باز ہو گیا. آپ سارے سودا باز ہو. قوم کو پتہ لگ چکا ہے ایک ہی جماعت ہے جو نہ کسی کے سامنے جھکتی ہے, نہ کسی صورت میں بکتی ہے, نہ اس کے کارکن کو کوئی خرید سکتا ہے, نہ اس کے ذمہ دار کو کوئی خرید سکتا ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے, حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یاد رکھنا کائنات میں ہر چیز کو شکست دی جا سکتی ہے, سچائی کو شکست نہیں دی جا سکتی. سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جا سکتا. اب آپ کارکنان نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پیغام گلی گلی لے کر جانا ہے. میں اگر سچ کہوں تو یہ سارے ہمارے مخالف بھی کھڑے ہوں, بلکہ کھڑے ہیں, تحریک کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے. اور جس حسرت کی نگاہوں سے واللہ قوم تحریک لبیک پاکستان کو دیکھ رہی ہے وہ آخری امید سمجھ رہی ہے اس کو. جس حسرت کی نگاہوں سے تحریک لبیک پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہی وہ واحد لوگ ہیں جو نہ کسی سے سودے بازی کریں گے, نہ کسی کے ساتھ ملیں گے, اور نہ کسی اتحاد کی صورت میں آئیں گے, بلکہ یہ تنے تنہا حق کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے, سچ کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے حضور کا دین تخت کے اوپر لے آئیں گے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قوم کی امیدوں کا مرکز اب صرف تحریک لبیک پاکستان ہے. میں جہاں جا رہا ہوں قوم ایک ہی بات کرتی ہے کہ خدا دا واسطہ جے کہ چورا
नाल ना लड़ना, किना तब्दीली वालियां नाल ना लड़ना। आखिरी सहारा तुसी हो, असी तुहाडे नाल हां। तुसी आ गए हो मैदान च, असी तुहाडे नाल हां। मैं अपने वर्कर नूं कहना चाहना, अपना जज्बा बुलंद रखो। यकीन मनो हुण वारी तुहाडी है, तुहानूं रोक कोई नहीं सकदा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि असल पाकिस्तान दे वारिस तुसी हो, असल इस मुल्क दे वारिस तुसी हो, इस नजरिए दे बानी तुसी हो, और इस नजरिए दे जेड़े बानी हैं उन्हां दे वारिस तुसी हो। तुसी सिर्फ खड़े रहो इस्तिकामत दे नाल, घर घर जाओ, मावा बहना तक पैगाम पहुंचाओ, जिथे बैठो एक हुजूर दे दीन दी गल करो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे नजरिए दी गल करो। अगर तुहाडे कन्ने कोई दूसरी फूक मारे जी तहरीक वाले इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उन्हां नूं कहो तहरीक वाले किधरे नहीं जा सकते, तहरीक वाले दी हुण इक्को ही मंजिल है, ओ सूए तैबा। और आखिरी मंजिल केड़ी कि जेड़ी साडे बाबा जी सानू दस के गए कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सारार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। बड़े बड़े गरीबों की बात करने वाले आए, यहाँ महलों तक पहुंचे, डेरों तक पहुंचे तो दरवाजे बंद हो गए गरीबों पर। ये सिर्फ मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो गरीबों को इज्जतें देता है, जो फकीरों की हाजतें पूरी करता है, जो जरूरतमंदों की हाजतें इस सूरत में पूरी करता है कि अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर अनाज डाल कर उनके घर तक पहुंचा देता है। ये हुजूर का दीन है, और इसी दीन के ऊपर चलते हुए हमारी फलाह हो सकती है और हम कामयाब हो सकते हैं। आप सब ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का पैगाम भी घर घर पहुंचाना है और बताना है कि हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए आए हैं। अगर कौम अब भी ना जागी तो फिर याद रखना, ये चोर और लुटेरे तुम्हारा सौदा कर चुके हैं, तुम्हारे मुल्क का भी सौदा कर चुके हैं, तुम IMF के गुलाम तुम्हें बना चुके हैं। एक वो पार्टी है, एक वो जमात है जो आपको इन तमाम गुलामियों से निकाल कर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे सकती है। और अल्लाह ताला हमारी तमाम सब क़यादतों को नेटो और अमेरिका की गुलामियों से निकाल कर हुजूर की गुलामी अता फरमाए। और इकबाल ने कहा था कि सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है।